नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण आशीर्वाद कलाकार सुशांत। तो मुझे आज गोटे भिड कर गोटे रिजन हूँ जे किछि दिन तले आपण मैंने जानी माने किछि दिन माने 2-3 दिन तलर कथा यहाँ अष्टशंभु अपेरार युव खलनायक नरेंद्र दास जे नली भाई जो चली जाइछन्ति तांकर स्मृति रे गोटे छोटिया कथाटा कहूँ। आम रूम रे 3 जन रोलु देव मु आ नली भाई। तो आज आपन से जगह देखा देखु से जगह पूरा फांका पड़ी साइड रे मु अच्छी देव मो साइड रे अच्छा किंतु जगह पूरा फांका पड़ी। देखु ये जगह पूरा पूरा फांका पड़ी यहाँ फांका पड़ी। एठी नली भाई शोले ये मु शुची देखु नलिया जगह देख पूरा फांका पड़ी झरका लाइट पड़ी। देव सार आमर ये शोचती अभी आमर ठिया देवे देवे तुम नलिया तो सांगे रोल नलिया तुम केमती लगती विषय कौन कही जिते कथा कहले भी कम हम। सुंदर मनीष साहाय्यकारी मनीष भल अभिनेता भल अभिनेता सहित जड़े सुंदर मनीष जी साहाଯ୍य से कर बहुत जिनस 2-4 मास भितर अभिनय बाबद हो कि मनीषर यात्रा जीवन में बंचार शैली सी मत शिखी जेहेतु मो यात्रा नुआ अमर आत्मार सद्गति प्रार्थना करुच्ची जो भी था जमी था भले रुहतु परिवार सुखी रो ये प्रभु जगन्नाथ मुखे मोर कामना। जय जगन्नाथ। तो देव तो कहले आपण मैंने तो समझते शुणिले कारण बेसी समय सी ही बीतौला नली भाई सागर मु बहुत कम समय बीतई सहित जेहेतु मु प्राय समय रूम रे रहेनि टे बाहर पलाए देव सहित बहुत समय धरी देव सहित काटे एमती कि गाड़ी में देव भी जावास कै देव्र पूरापूरी अति कहला बेले क्लोज मुझे बहुत टी दूर थी पाखे रोली रूम रे किंतु सहित मुझे बहुत कम समय मिसी यहाँ हूँ से जगह देखो मो बेडिंग पड़ी किंतु नलिया जगह फांका पड़ी यह गोटे दुर्भाग्यजनक। तो से दिन सकाଳେ नलिया जो जगार बसी मुझे आपण से जगह देखा आपण मैंने देखूँ जो जगार आम घटनाटी घटी नली भाई को मुझे बाहर को आनी नली बर्तमान ये जो चेयर पड़ी यही जो चेयर पड़ी यही चेयर पाखे नलिया बसते यही टेबुल पड़ी देखुच यही टेबुल उपरे नलिया मुंड दी शोदे मुझे भाई कौन हो ना छातीटा कहीं कौन हो बाहर को नहीं आसती ये चेयर पकई बसई यही खरारे मुझे चेयर पकई बसई ये चांदनी पर मुझे बसी भाई यही जगह बसी चेयर पड़ी तो भाई मत कहले जे नाई मोर देह टी बहुत जोर कहीं छातीटा कौन हो चल मत मेडिकल नहीं चल ये कारटा थुआई यही जगार कार थुआई यहीटा हूँ से जो भारत निर्माण राजीव भवन यहाँ हूँ राजीव भवन आप देखिपी केन्दुमुंडा सिनापल्ली केन्दुमुंडा राजीव भवन आम रोलु नली भाईर मोर देव्र आम 3 जन बहुत एंजॉय करूँ बहुत खुशी मजार आम दिन काटुलु आम 3 जन किंतु आज ये जगह छाड़ी आम पलैबू तो से मुझे भिडियोटी कली मोर मन पड़गला कहीं जो नली भाई सहित आम 3 जन जाक समय काटुलु आज आम 2 जन अच्छू कि नली भाई नहांती से बहुत कष्ट लगे आ नली भाई सबू जिनस घर को पठेचु किंतु यही 3टी बाल्टी आम पठे पार्लुनि घर को जोटा कि नली भाई डायबिटीज से गोटे बाल्टी परिश्रा करते आ गोटे बाल्टी आम लाट्रिन रखी आ गोटे गाधुआ पदा 3टा बाल्टी किंतु दुर्भाग्यवश मुझे पठे पार्लिनी घर को कारण गाड़ी जगह नाला बेडिंग आ सी निजे गले से दुख लगुच भाई तो पाखे नहांती बे भाई भी जोटी भी अच्छा भलरे था आत्मार सद्गति हो या भगवान को पाखे मोर प्रार्थना परिवार को साहस दिंतु
ଭାଇ ତ ଆଉ ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ଅପୁରା ରହିଗଲା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି ମଜାରେ ଚାଲେ। ବହୁତ ମାହୋଲଟା ଆମର ବହୁତ ଇଏ ହୁଏ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ରହୁ, ସିଏ କାର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି 2 ଜଣ, ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଏ। ଆମେ ସଦାବେଳେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସଦାବେଳେ ଆମେ ଯାଉ। ଆମେ ବାହାରିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁମ୍ରେ ରହିବୁ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଏ। ଗତ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଇଗଲା। 5 ମାସ କାଳ ଆମେ ମାନେ କେବେ ଜାଣିନୁ କେମିତି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି। ନଳୀ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟିଏ, ଆଉ ଏମିତିକି ବହୁତ ମଜା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ପାଉ। ବହୁତ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବିଷୟ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କିଛି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଆମେ ଯାତ୍ରାର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରହିକିରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ସେଇ ଚେୟାର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ନଳୀ ଭାଇ ବସନ୍ତି, ମୁଁ ବସେ। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଆମର ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଉ ଭାଇ ସଦାବେଳେ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଲେ ଖରାରେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଚେୟାରଟା ଟିକେ ବାହାରେ ପକା, ମୁଁ ଖରାରେ ବସିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ନଳୀ ଭାଇ। ନଳୀ ଭାଇ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ପଳେଇବି। ଆଜି କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏଇଠୁ ଆଜି ପଳେଇବ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ, ସିନାପଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର। ଭାଇ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ଖରାପ ଭାବିବୁ ନା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ତୁମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିଲିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନ ଭାବିଲି କଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦୁଆର ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନଳୀ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ କେବେ ମୋତେ ଦେଇନଥିଲେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ମୋତେ କାର୍ଟି ଦେଲେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ ତୁମେ କାର୍ ଚଲା, ମୁଁ ବସିବି, ହେଲା କି। ସେଦିନ ମୁଁ କାର୍ ଚଲେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ। କ'ଣ କରିବି, ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ମୋର। ଭାଇ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।